كمي توعلو تخاتتلتي مدبات ماكل جول سبورت لوم سوني 29 سنة زدالنا يو قدامي زور تحست على تاو زينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرات نعدم كابتي تمالز تانجرة تشامبيون إيرترا 2026 تمركزنا بزعباتي ملكاس معكلة زمزقبو السريحي تاو عاوتن بروفيشنال كردن بشكلتاز خون استراتيجيكا ومن قدتاتن قلق نغربينا ابتي 283 كيلومتر زنورد كام وددر 30 كيلومتر ناترفيا كابل التحيالات تقردم توسي معوات بعلم لخو درجة زلو ناي تنفاس تتصورنتن ريكافر ناي مقبار عاقمن زرئيوم بزيك كازي كم بعل هينك من البرهانات نايل تسفاتين زامسلو مرصاتنا ورلو تور تقدم تابع 10 عامت عدمي طرح مبده زي تقدن تاكتيكاو بالحي اب عبيت وددرات كم زلو زرغاغصيوم 10 شمونت زورياتات زشفن نوحنا كم وددرات كاير كاك تفصم طرح ناي اليتسنا امراو تخرت النهرن كلو كالو ملكاس ماكل بزيكات اب حغورو تشامبيون مخانو زبو بلጫ كم ابال انيس جرانديس رايسين اكاديمي متن قتاوي منجد مس انيس جرانديس ورلو تور تيم كصنبر يخلوم زعوت نعمه سبورت 2027 بوقعو منجدي اورلو تركسات زرخو عدل كقلاطفو يخيليوم اب القمت ويكا براخ زلو وددر مالت بحرين يسمرا سيركيت اب قمت اتيخام اقلاو بروفايلو نفوليات عينتات وددرات كصوت كم زخل يزربلوم زي حللن حاصيرن عقبنا محلاو كلتون كم بعل ليجي باستون ليجي ويكا امستل جولد زامسل وددرات كند حصي يغبروم كابزي بتوسخي ملكاس ماكله زلو ناي متنفاس موتور نتزلو تهو تطقيم اب القمت زلو مدرخات اخران جرور ايطالي تور دي فرانس ويكا فولتا اسبانيا مس عبيت كانتات كتصوت كم زخل مسكريوم يكون امبر امونغو وددر اهغور افريقان اوروبا وددرن زلو غاك نمدلدال قلطوف ناي وددر كالندر استراتيجي محلاو كودليوم ازمال الدما ابناي ايطاليان حدا معلت كلاسيك ويكا ناي فرنسا ناي مدرخ وددرات نابنت تورد افينر توادادير كان اقامم تعبيت كانتات كتملخ يخلكا امودا 2027 ويكا 28 فلم اوان اب جراند تورن مستاف علامه بمقبار زرخو بعدلات كتقملو كم زلو دما مزغخار اقداسيوم مدب صوتات واصايفون ياودي كام حلاف مدباتو جميرو زلو وانچ عالم 2026 ني حباري انغاري تاغراويت كانتا كندا تمالاب ستاديوم صوفي لوس انجلوس انصار دوب افريقا زكايدتو نايزور 32 ግጥም بدراماتيكاو ፍጻሜ ሓደ ببادو سعيرام صوتا نفتوسخي 30 دقائق غزي كمرحنا تباله اكفافالي كندا ستيفن يستاكيوم ندخمت مكلخال دوب افريقا مزميزو عمبل 92 دو كعسو كامريت حافيلان كلا بمهرام نحلاو لدات ويليام استحلفت كاوسن فصم كل عبزه مزغبا شوتو قصالنت كانتو ارغاغيطوم اذا قتاليت شوتو دحرنايتس عاد دقائق صنعت مكلخال دبوب افريقا اليستر جونستون نتا كابنو حزمتت كعسو كاب ساندو كوص بمفتان بقتا جن نابيستياك يهبيو نسو نتعدل يسنفلان ناب شوتو قيروا ولا قوت صوتا بهغراويت كانتا كندا يتعامل المكلخال دبوب افريقا جن نتيتو هايبو زنبر عمام كفصم املو تصوتا بجغننت تقاليسيوم بفلاي دما اوفري موديوا نمويس بمبيتو زهرما كعسو كام مسمر نايت لدات كملسان كله موكازي بوغونا موداتا جوناثان ديفيد نزغلع كعسو كاب لدات كوصات رايوم قد معرفتا سلطان كندا جوسي مارش ريتشي لاريا كاب بوليسو موداو استغبرلو فاول فتصم كل عزي مرقابن قطعو كان تقلصم فارغن فتصم كل زوهف كم زي كونه نماكلاي دانيا دغيفاتيا هذا كابتم زول صنا يمان تخلخلتي نايز وان حلقه غانتا كندا الفينسو ديفيس بسنك مسبرتي كاب صوتا ريحو دحر مصنحم امبل 75 دا نفل ماغزينا بزو ددر تصمبيرو صوتا بمكاد قصبتاو ناي متقعتي بلچا هيبيوم بزعوت كندا اب تاريخان فلم اوان جعلم ابنياو دي كام حلاف صوتا تعويتالا بانصار نايز دما تاريخاو غعزو هاغراويت كانتا دبوب افريقا نمجمريا غزي كاب ناي مدب صوتا حليفه حاده مترو مسكدت كن تقريصان غزا كم استملست ندغفتا افليطاتوم نابزور 16 حليفه زلا كندا ابو دما مستا كاب هولاند ويكا موروكو زحلفت كانتا سنبت 4 حمله اب ستاديوم هيوستن كتقطميام
እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ንሳንድሮ ቶናሊ ንምስጋር ወኪሉ ምስ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ አርሰናል አንድራ በርታነት ስምምዕ ንምፍጻም ዳሃሲሱ እኳ እንተነበራ መወዳእታ ግን ምስቲ ቶናሊ ዝነበሮ ሓያል ፋይናንሳዊ ትጽቢት ክትበጽሕ ከም ዘይካለት ተገሊጹ እዚ ወዲ 26 ዓመት ኣካፋፋሊ ኣብ ሰሙን 275,000 ፓውንድ ዝግመት ልዑል ደመወዝ ክወሃቦ ሓቲቱ እንተኾነ እዚ ኣሃዝ ንኣርሰናል ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ ከም ዝተሰምዓን ነቲ ሕጂ ዘለዎ ኣቃውማ ደመወዝ ክዘርግ ይኽእል ዝብል ስክፍ ተሓዲራ እዚ ሕቶ ድማ ካብቲ እታ ክለብ ንኮኸብ ኣከፋፋሊኣ ዴክላን ራይስ ትኸፍሎ ዘላ 240,000 ፓውንድ ዝዛይድ እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ወኪል ቶናሊ ኣብ ጠቕላላ ናይ ምስጋር ስምምዕ 10 ሚታዊት ናይ ኮሚሽን ክፍሊት ክወሃቦ ሓቲቱ ከም ዘሎ ይንገር ኒውካስትል ዩናይትድ ብወገና ብውሕዱ ካብ 85 ክሳብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዝበፅሕ ናይ መሳገሪ ክፍሊት ክትሓትት እንከላ አርሰናል ነተሓፈሻው ወጻይታት ፍጹም ዝኸበደላ ስለተቆጽሮ ክለብ ምስ ክለብ ንዝግበር ዝርርብ ክካየድ ኣይካለን እቲ ተጻዋታይ ናብ ስታዲየም ኤምሬትስ ክሳገር ክመርጽ እንከሎ ቶተንሃም ግን ንዑ ንምፍራም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ትመርሓላ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ሮበርቶ ደዘርቢ ቶተንሃም ኣብ ሰሙን 275,000 ፓውንድ ዝሓቶ ዘሎ ደመወዝ ንምምላእ ድልውቲ ኮይናላ ብዘካዚ ቶተንሃም ፈለማ ዘቕረበቶ 80 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ጨረታ ድሕሪ ምንጻጋ ንዝተጻዋታይ ክተሳግሮ ግን ምስ ኒውካስትል ናይ መሳገሪ ክፍሊት ክትሰማዕ ብንጥፈት ትዘራረባላ ከም ሳዕቤኑ ኣርሰናል ቀንዲ ትኹረት ማእከል ሜዳ ናብ ወድጋንቱ ንቶናሊ ኣብ ኒውካስትል ዩናይትድ ብሩኖ ጉማሬሽ ኣሰጋጊራቶላ ሚኬል አርቴታ ነዚ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ናብ ሰሜን ለንደን ንምምጻእ ልዑል ድሌት ኣለዎ ኣብ ናይ ትማሊ ካልኣይ መደብና ዘቕረብናዮ ያን ዲዮማንደ ናብ ፈረንሳ ክግዕዝ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ ዝብል ዜና ኣቕሪብና ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ ምስ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ክሳብ ሰነ 2031 ዘጽንሖ ናይ 5 ዓመት ውዕል ክፍርም ብቓላት ተሰማሚዑ እዚ ወዲ 19 ዓመት ኣይቨሪኮሳዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ካብ ናብ ፕሪምየር ሊግ ንላዕሊ ነታ ቻምፒዮን ኣውሮፓ ዝኾነት ጋንታ መሪጹሎ እዚ ማለት ድማ ነታ ኣብ ክራማት ዝለዓለ ዕላማ ዝገበረቶ ሊቨርፑል ስማሽ ዝኾነ ጽፍዒት ኣውሪድላ ያን ዲዮማንዳ ኣብ ግዜ ንስነቱ ነታ ፈረንሳዊት ክለብ ዝነበሮ ፍቕሪ ብምጥቃስ ነቲ ዋና አሰልጣኒ ሉዊስ ኤንሪከን ኣማኻሪ ኩዕሶ እግሪ ሉዊስ ካምፓስን ዝቐረበ ስፖርታዊ ፕሮጀክት መሪጹሎ ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ምስ ጀርመናዊት ክለብ አርቢ ላይፕዚግ ቀጥታዊ ዝርርብ ብምግባር ኣብ ክፍሊት መስርሕ ምስጋር ንምውዳእ ኣበርቲዕን ይዘራረባ ምህላውን ይንገረለን ጠለባት ጀርመናዊት ክለብ አርቢ ላይፕዚግ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ፓኬጅ ክትረክብ ክደልን ከላ ቅድሚ ሕጂ ካብ ሊቨርፑል ዝቐረበላ 9 ሚልዮን ዩሮ ውስን ክፍሊት 10 ሚልዮን ዩሮ ድማ ምስ ግዜ ዝውስኽ ዝቐረበ ጨረታ ነጺጋቶ ነይራ አርቢ ላይፕዚግ ኣብ ዝክራማት ፒኤስጂ ንዲዮማንደ ክትገዝኦ ዘፍቅድ ኣማራጺ ሂባታላ እዚ ማለት ድማ ክሳብ ምጅማር ዓመት ስፖርት 2027-28 ብልቃሕ ኣብ ጀርመን ክትጎድፎ ዝብል እዩ ያን ዲዮማንዳ ኣብ ዝሕጂ እዋን ሃገራዊት ጋንታ አይቮሪ ኮስት ወኪሉ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ዓለም 2026 ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ትኹረቱ ድማ ኣብ ዙር 32 አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኖርዌይ ዝካየድ ግጥም ኣቢልዎ ኣሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ንፍሌክስ ንሚቻ ንምስጋር ዝነበረ ውድድር መቐነቕንታ ዝኾነት ኒውካስትል ዩናይትድ ነዚ ካፋፋሊ ክለብ ቦርሻ ዶርትመንት ንምፍራም ዝነበረ ድሌት ስሒባቶ ምህላዋ ዓቢ ድፍኢት ረኺባ ኒውካስትል እቲ ተጻዋታይ ዶርትመንት ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ምስ ጀርመን ብዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ስዒቡ 100 ሚልዮን ዩሮ ልዑል ዋጋ ዶርትመንት ከተማልእ ድሌት ስለ ዘይብላ እዩ ኒውካስትል ምስ ኣቋረፀቶ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ማይክል ካሪክ ንማእከል ሜዳ ዳግማይ ክትውድባ ትፍትነሉ ዘላ እዋን ነዚ ተጻዋታይ ንምፍራም ቦታ ክፈጥረላ ይኽእል እዩ ቦርሻ ዶርትመንት ክሳብ 100 ሚልዮን ዩሮ ብግልጺ ክትጠቅስን ከላ ወግዓውያን ጨረታታት እንተዳ ቀሪቦም ግን ካብ ከባቢ 60 ሚልዮን ዩሮ ዝበጽሕ ክፍሊት ክትደራደር ከም ትኽእል ጸብጸባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዳይሬክተር ምልመላ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክሪስቶፈር ቪቨል ምስ ደንበ ንሚቻ በቀረባ ይራኸብ ከም ዘሎን እዚ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ድማ ንቦታ ካሳሜሮ ንምትካእ ልዑል ዋጋ ዘለዎን ብዙሕ እየ ዝዓይን ዕላማ ኮይኑ ይረአ ኣሎ ክሳብ 2030 ምስ ጀርመናዊት ክለብ ቦርሻ ዶርትመንት ውዕል ምንዋሕ እኳ እንተፈረመ ንሚቻ ቅድሚ ሕጂ ናብ ፕሪምየር ሊግ ንምምላስ ሓያል ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ እዩ እዚ ድማ ዩናይትድ ናይ ክረማት ምስጋር ንምፍጻም ማዕጾ ክፉት ክገብርላ ይኽእል እዩ
እንግሊዛዊት ክለብ ሳንደርላንድ ነቲ ክለብ ቸልሲ ንኣከፋፋልን ሓለቓ ጋንታን እታ ክለብ ግራኒት ዣካ ንምስጋር ዘቕረበቶ 8 ሚልዮን ፓውንድ ነፂጋቶም። እታ ክለብ ነቲ ዕድመ ብቐጥታ ብምንጻግ ዝወድ 33 ዓመት ተጻዋታይ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ንመሸጣ ከም ዘይኮነ ቸልሲ ሓቢራታ ኣላ። ሰበስልጣን ሳንደርላንድ ነቲ ናይ 8 ሚልዮን ፓውንድ እማመ ቅቡል ዘይኮነን ክብሪ ዘይብሉን ገይሮም ከም ዝርእይዎ ይንገር። እዚ ጨረታ ካፕቴን ባየር ሌቨርኩዘን ናብ ስታዲየም ላይት ንምምጻእ ዝኸፈልዎ ናይ መጀመርያ 13 ሚልዮን ፓውንድ ምስተወሰኸ ድማ ናብ 17.5 ሚልዮን ፓውንድ ከዓቢ ዝኽእል ውዕል ኣዝዩ ትሑት እዩ። ብሉዝ እቲ ዋጋ ርትዓዊ ኢላ ከም ተኣምንን እዚ ስዊዘርላንዳዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ኣብ ወርሒ መስከረም 34 ዓመት ክመልእን ውዕሉ 2 ዓመት ተሪፍዎ ከም ዘሎን ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ከም ዘቕረበት ይሕበር። እዚ ድልየት ካብቲ ሓዱሽ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኮይኑ ዝዓይ ቻቢ ኣሎንሶ ዝቐረበ ሕቶ እዩ። ከም ዝዝከር ክልቲኦም ኣብ 2024 ኣብ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩዘን ስዕረት ከይመዝገቡ ዋንጫ ቡንደስሊጋን ዋንጫ ዲኤፍቢ ፖካልን ድርብ ዋናጩ ብሓባር ተዓዊቶም እዮም። ኣሎንሶ ኣብታ ብምንእስያት መሊኣ ዘላ መቐየሪ ክዳን ስታንፎርድ ብሪጅ ምኩር ናይ መርሒነት ብስለት ዘለዎ ተጻዋታይ ክውስኽ ይደሊ። ዣካ ድሮ ምስ ቸልሲ ብውልቃዊ ውዕላት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ናይ ቃል ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ዝገለጹ እቶም ጸብጻባት ናብ ለንደን ተመሊሱ ምስቲ ናይ ቀደማ ኣሰልጣኒ ክራኸብ ዝለዓለ ድልየት ኣለዎም። ሓደ ካብ ዝበለጹ ቁጥር 9 ኣጥቃዕቲ ናይዚ ዘመን ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ናብ ኣሜሪካዊት ክለብ ቺካጎ ፋየር ንምጽምባር ኣብ ናይ ቃል ስምምዕ በጺሑ። ክኢላ ምስጋር ፋብሪዚዮ ሮማኖን ጋዜጣ ዘ ኣትሌቲክን ከም ዝሓበሩ እዚ ወዲ 37 ዓመት ፖላንዳዊ ኣጥቃዒ ምስ ባርሴሎና ዝነበረ ውዕል ዛዚሙ ምውፁእ ስዒቡ ን2 ዓመት ዝጸንሕ ውዕል ብነጻ ክፍርም ምዃኑ ገሊጾም። እዚ ን2 ዓመት ዝጸንሕ ውዕል ንሌቫንዶቭስኪ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ደሞዝ ዝረኽቡ ተጻወትቲ ሜጀር ሊግ ስኮር ኣሜሪካ ዝገብሮ እዩ። እዚ ተጻዋታይ ንሱ ድሮ ናብዚ ቀረባ እዋን ናብ ቺካጎ ብምኻድ ኣብታ ከተማ ዑደት ብምግባርን መሳለጥያታት እታ ክለብ ፈተሻ ብምክያድ ካብ ኣውሮፓን ስዑዲ ዓረብን ዝመጾም ጨረታታት ንላዕሊ ናብታ ኣሜሪካዊት ክለብ መሪጾም። ዋና ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ግረክ በርሃርተል ሌቫንዶቭስኪ ንፈለማ ግዚኡ 16 ሓምላ አንጻር ቫንኮቨር ልክዕ ሜጀር ሊግ ስኮር ኣሜሪካ ናብ ጸወታ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ከጻወቶ ወረቓቕትን ናይ ኢሚግሬሽን ሰነዳትን ብቕልጡፍ ክፍጸም ዕላማ ኣለዎም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ቺካጎ ፋየር ኣብ ምብራቕ ኮንፈረንስ ሜጀር ሊግ ስኮር ኣሜሪካ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኮፍ ኢላ ኣላ። እቲ ሓያላት ቃዓይ ኣብ መሳርዓ ምጽምባር ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከምጽእ ይኽእል እዩ። እታ ክለብ ምምጻእ ሌቫንዶቭስኪ ብንጥፈት ተጠቒማ ምስ ወዲ ጋንቱ ኣብ ባየር ሙኒኽ ነበር ወዲ 31 ዓመት ጀርመናዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ኢልዮን ግሮተዝካ ዳግማይ ክትራኸቦም ትዘራረብ ከም ዘላውን ይግለጽ። ናብ ካልእ ዜና ምስንሰግር ሶማላዊ ዳኛ ዑመር ኣርታን ፊፋ ንዝመደበሉ $100,000 ኣሜሪካ ናይ ካሕሳ ክፍሊት ከም ዘይቅበሎ ገሊጹ። እቲ ናይ 2025 ዝበለጸ ዳኛ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሶማላዊ ዳኛ ዑመር ኣርታን ሙሉእ ቪዛን ቁኑዕ ሰነዳትን እናሃለወ ናብ ኣሜሪካ ከኣቱ ብምእጋዱ ነቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝካየድ ዘሎ ናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ከይዳኒ ዕድሉ ተኸሊፉ እዩ። እዚ ወድ 33 ዓመት ዳኛ ነቲ ዝዓበየ ውድድር መሪሑ ዝዳነየ ናይ መጀመርያ ሶማላዊ ዳኛ ዝብል ክብሪ ንምሓዝ ዝነበሮ ሕልሚ ብምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕን ብኽፍሊ ኢሚግሬሽንን ካብ ኣህግራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሚያሚ ክምለስ ተገይሩ። ኣብ እዋኑ ድማ ብዙሕ ኣርእስቲ ሓሊፉ ድሮ እኳ ተረሲዑ ነይሩ። በቲ ዝተገብረ ፍጻመ ዘይተሓጎሰ ብዙሕ ኣፍካሪ ኩዕሶ እግሪ ተቃውሞታት ድሕሪ ምስምዑ ብዜካ ኣብ ሃገሩ ዝተገብረሉ ድሙቕ ናይ ጅግና ምስክር ኣቀባብላ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣውሮፓ ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ተሓባቢሩ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ዕውታት ክለባት ዝካየድ ናይ ሱፐር ካብ ኣውሮፓ ክመርሑ ምዃኑ ኣፍሊጦም። ብዜካ እዚ ካብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሃገረ ኩዌት እውን ኣብ ሃገሮም ንዝካየድ ናይ ክልተ ዝዓበያ ጋንታት ግጥም ክዳኒ ጻውዒት ብምርካብ ናብታ ሃገር ኣትዩሎም። እዚ ማለት ድማ ዑመር ዓብደልቃድር ኣርታን ሎም 29 ሰነ ሞንጎ ኩዌት ኤሲን ኣልቃድስያን ዝካየድ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ጸወታ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኩዌት ክመርሕ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ፊፋ ነዚ ጌጋ እዚ ንምኽሓስ $100,000 ካሕሳ ከም ዝመደበሉ ኣፍሊጡ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ዳኛ ብዝሃቦ ምላሽ እዚ ብፊፋ ዝወሃቦ ዘለኹ መጠን ገንዘብ ነቲ ረኺበዮ ዝነበርኩ ዓቢ ናይ ዋንጫ ዓለም ናይ ምድናይ ዕድልን ንሞራለይ ብሓፈሻ ክትክእ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ብምባል ነቲ ገንዘብ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡሎም።
ኣብ ሞዳታ ንሜስን ኣርጀንቲናን ረጊመዮም ኣለኹ ክብል ጋናዊ ጠንቋሊ ሕጅውን ንማዕከና ዜና ዝኸውን ኣርእስተ ልዒሎም ንሃሪኬን ኣብ ልዕሊ ጋና ሾቶ ከመዝግቢ ኣጋሩ ኣሲሩ ኣለኹ ኢሉ ኣብታ መዓልቲ ዝኾነ ክገብር ከም ዘይከኣለ ተዓዚብና አንጻር ፓናማ ሾቶ ከመዝግብ መርገመይ ኣልዒለ ኣለኹ ኢሉ ንሱውን ኮይኑ ትማሊ ሾቶ ኣመዝጊቡ ነይሩ ሕጂ ድማ እንሆ እዚ ናኑ ኳኩ ቦንሳ ምስተባሃለ ጋናዊ ጠንቋሊ ሊዮኔል ሜሲ ምስጋንቱ ኣርጀንቲና ረጊመዮም ኣለኹ ንኬፕ ቨርደ ስዒሮም ናብ ዝቕፅር ዙር ክሓልፉ ግን አርጀንቲና ናብ ፍጻሜ ከይበጽሑ እንዳልቆሱ ክባረሩዮም ክብል ጠንቂሎም ኣብ ዝሓለፈ ጾታ ትኹረት መንፈሳዊ ትረኻ ናይቲ ግጥም ኣብ ሞዳታ ጾታ ዘጋጠመ ነይሩ እዚ ማለት ድማ ሃሪኬን ኣብ ቀረባ ርሕቀት ንዝረኸባ ወሳኒት ዕድል ከባኸና እንከሎም ሃሪኬን ኒኮ ኦራይሊ ብርእሱ ዓንድልዳት ድሕሪ ምህራዊ ምስ ተመልሰቶ ኩዕሶ ተረኪቡ ልዕሊ ልዳት ሰማይ ሰዲድዋ እዚ ከምዚሉን ከሎ ደገፍቲ ኩዕሶ እግርን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ብዛዕባ ኩነታት ብብዝሒ ክዋዘዩ እንከሎ እንተኾነ ግን መንፈሳዊ ጥንቆላ ንውጽኢት ስፖርት ጽልዋ ከም ዝሕድር ዝሕብር መርትዖ የለን ሰላም ክትታልኩም ነመስግን ሕጂ ዝብልና መደባት ስፖርት ነዞም ክንካተተሎም ጽንሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ባህሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ እንሁልና